Guys, first step. Ay, Ito tayo farmer dalawa. lang may alahas, ma'am. Tapos, lagyan natin. Ambot, ito na pa. Ay, wala. Hindi totoo. Hello guys. Lagyan na natin itong dalawa. Next step is ito. Ito yung nut niya. Yung maliit. Ito siya. So guys, lagyan na natin ito. Mga lutan. Bago pa lang to. Hello guys. Hello guys. Next step natin sa paa. Yan. Ito kayo kakabila. Hey Hi guys! guys. So, Diba? step ito yung lagyan natin. Start. Oh, katanlat! Hulog. Oh, Yan. Next step guys. guys, katanlat. Tapos, medyo madami na mag-ito. Ikaw po yung nagkaroon. Guys, tapos na guys. Na guys. Tapos na guys. Yan. Ito, listen to.